Welcome to my channel Plant a Plant Save Earth friends। ये ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବା ୟୁଫୋରବିଆ ନେରିଫୋଲିଆ ସିଜୁ ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ୟୁଫୋରବିଆ ନେରିଫୋଲିଆ କଣ୍ଟା ସିଜୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଡଣ୍ଡା ଥୋର, ସେହୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଏ। ये गोटे मो कलेक्शन भितर अच्छी ये भी यूफोरबिया नेरिफोलिया एटा 6 धारिया तर 6टा धार अच्छी। एटा देखंतु एटा साधारणतः 4टी धार भलिया देखा जाए किंतु एटारे 5टी धार अच्छी सीधा सीधा कंटा। एटा देखंतु आउ गोटे प्रकार रो यूफोरबिया रॉयलिनी रॉयल देखंतु तार फ्लावर हेची हलदिया फूल।